Selam i pozdrav, dobri moji narode, dobrodošli u još jedan video Elmine kuhinje. Dobrodošli svi vi koji ste novi, koji ste od samoga početka tu. Za sve vas koji možda slučajno ne znate, ja sam Elma i jako mi je drago što sam danas vaš domaćin u ovoj našoj maloj kuhinjici velikog srca. Danas pravimo nešto što moja porodica jako voli, a volite i svi vi jer ste mi baš puno pisali da vam to napravim. Zanima vas kako ja to radim, šta, gdje, sve vas nekako zanima pa sam ja odlučila da to napravim. Doduše, ovo što ja danas pravim mi inače jako puno jedemo zimi. Zimi se jede takva hrana, još pogotovo u suhomesnatoj, uz mliječne proizvode, masni sir, kajmak i sve, ali neće biti ni na odmet danas da mi to lijepo napravimo pa da uživamo ko da je u sred zime. Ovako, prije nego što krenemo ja ću vas samo podsjetiti nakratko na moj prvijenac, na moju Elminu kuharicu, Elmina kuhinja, Elmina pravila. Molim lijepo, pogledajte. Naravno, svi vi koji niste naručili, naručite i vjerujte, nećete požaliti. U njoj ima jako puno lijepih recepata o koje ćete se jako lijepo okoristiti. Naravno, sve podatke za narudžbu knjige imate u opisu videa. A u opisu videa, kao i uvijek, stoje i svi sastojci koji su nam potrebni za ovo naše današnje jelo. Prvi korak za ovu našu lijepu, masnu, lisnatu pogaču jeste da zamislimo jedno najobičnije dizano tijesto. Kad kažem najobičnije, to stvarno i mislim. Brašno, sol, malo šećera, kvasac i topla voda. To je sve što nam je potrebno za ovaj naš prvi korak. Naravno, to nisu svi sastojci, ali kako bude odmicao video, vi ćete biti upućeni šta nam to sve još treba da bi ova naša lisnata pogača bila baš to kako se i zove, lisnata pogača. U brašno, bismilahi, dodajemo soli. Ja sam u ovu manju posudicu, vidite da kvasac već počinje ohoho da radi. Stavila sam vodice i jednu kašikicu šećera. To je jako bitno kako bi vam kvasac što brže proradio i jednu kocku kvasa, šećera sam skoro rekla. Bismilahi. Koc. Sad ću ja samo još malo ovako. I ovdje imamo mlaku vodu, nekako je više hladna nego što je topla. To je vrlo bitno, bismilahi, da se naglasi jer nećemo izgoriti, popariti kvasac, onda on neće imati svoju funkciju. Bismilahi. Treba da zamislimo jedno lijepo, polumeko, glatko tijesto. Nadam se da ste nekada jeli, bar ako niste pravili, da ste imali priliku da probate lisnatu pogaču. Ona se tako zove. Naravno, pogača se ne pravi sa kvascem, niti sa praškom za pecivo, niti tako, jel? Znamo svi kako se prava starinska pogača pravi, ali ova se zove tako jer, eto, podsjeća na pogaču izgledom, ali okusom je nešto drugačija, ali je svejedno izuzetno ukusna, onako mrsna je da kažem, jer stvarno bude baš ukusna. Bude malo onako tobože masnija, ali to ćete vi sve vidjeti kako video bude odmicao, jer nećemo sada sve na samome početku otkrivati, onda nije zanimljivo, jel tako? Mi ćemo naše druženje da nastavimo. Tijesto smo zamijesili, kada nemamo više brašna, nego je sve onako lijepo natopljeno, jel? Onda je to jedno lijepo, glatko, meko tijesto koje ćemo ostaviti da odradi svoje, da naraste, da se udupla, naravno na nekom toplom mjestu. Doduše, kod nas je danas baš pravo toplo, tako da nećemo nešto posebno morati da se mučimo sa biranjem mjesta gdje ćemo ostaviti ovo tijesto. Poklopite ga krpom ili čime god već to radite kada radite dizano tijesto, a mi se po običaju vraćamo odmah.
Evo nas, dobri moji narode, naše tijesto je nadošlo nakon jedno 45 minuta. Ja se izvinjavam ako nisam rekla u prethodnom dijelu. Znači jedno 45 minuta, pogledajte, mašala, prelijepo tijesto nadošlo je. Ja ću sada posuti našu radnu površinu. Bismillah. Tako. Bitno je da imamo brašna, da se to nigdje ne lijepi. Evo ga. I sada ćemo, bismillahi, da naravno premijesimo prvo tijesto, da ga odvojimo onako kako treba za pogačicu, ovu našu lisnatu. Tako. Da. Malo, jel, treba ovako da se tobože premijesi. Evo ga. I izručim ja to odmah. Bismillahi. Tako. Na radnu površinu koja je pobrašnjena i sada samo lagano ovako unutri. Nećemo ga previše razmjestiti, ostavit ćemo ga ovako, ono mora biti meko, maksimalno, jel? Tako. Ja ga podijelim ovako, na pola, po dužini i sada ćemo podijeliti na manje loptice, naravno ne može to biti tako. Ova je bila veća, tako da je 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Od neke ćemo veće oduzeti pomalo i napravit ćemo da imamo jednak broj loptica. Sve ćemo ove loptice ovako premijesiti. One se lijepe i morate, jel, s njima. Uglavnom, svaku lopticu ćemo premijesiti na ovakav način. Pošto ćemo ih opet preraditi, ne morate se ništa previše mučiti sa njima. Ja sam ovdje, moj kamerman će vam prikazati, pripremila i maslac. Naravno, količinu svega ću vam napisati u opisu videa. Ja ću premijesiti loptice, ostavit ću ih 10 minuta da se odmore još. Znate kako je sa dizanim tijestom, ali vrijedi. Vjerujte mi, vrijedi, vidjet ćete na kraju. Za to vrijeme ćemo otopiti maslac i vraćamo se odmah. Evo nas, dobri moji narode, ja sam maslac otopila. Ovi naši kolačići su gotovi, vidite da su stajali, da su baš lijepo su još nadošli. Jedno 10 minuta, možda čak malo i manje. Tako, maslac je gotov, to jest otopljen je. A ja ih sada valjam na ovako manje kružiće. Slobodno koristite brašno da vam se ne lijepi, da nemate tih nekih problemčića, da kažem to tako. Odvajam po 7 komada, tamo sam već napravila. Prvo sam radila tu jer je sve bilo zauzeto. Ima ih mašala dosta, pa eto. Eto, ja sam počela malo ranije da vam, jel, sada ne čekate dok ja to sve razvaljam, mada to stvarno ide jako brzo i nema nekog velikog posla da se kaže sad joj, mnogo je. Nije strašno. Moram ovako samo malo brašno sa strane, slobodno počistite
radnu površinu, mada ne treba biti skroz bez brašna. I sada ćemo uzimati jednu po jednu ovu. I prvo ću one raditi, pošto sam njih prve razvaljala. I pretpostavljate maslacom svaku. Slobodno lijepo natopite. Trebaju biti masne. Jedna. A druga. Nema veze što je jedna malo veća od druge. Tijesto je, pa ćemo se malo poigrati. Ovako. Znači, u dvije serije, to jest dvije hrpice, hajde da kažemo, podijelite po 7 komada i jednu na drugu, obavezno između svake maslac. Ups, što sam ga ja nešto požurila, pa sve, ali to je to. Suština je tu. To ponavljate sa svakom ovom. Dobro je da imate brašna, dobro je, ekstra je. Između da ima i brašna i da natapkate lijepo maslac. Ovako. I to ponavljate cijelo vrijeme. Slobodno utisnite ovako. Vjerujem da vas ovo podsjeća na one mantije na Bošću. Samo što se ovdje radi o dizanom tijestu, a ne o onom običnom. Vidite kako je mašala tijesto izuzetno lijepo. Meko je, nemojte molim vas umjesiti tvrdo tijesto. Ja ću vam naravno dati točne instrukcije za to koliko vam čega treba. Evo ga. Završih smo. Ovo ćemo potvrditi odozgo. Ovako. Pa ću ja sada rukama, bismillah, i samo ovako utisnuti. Iz sredine, otprilike ovako malo samo prema vani. Tako istisnite i vratite na obrašnjenu površinu, dok to isto ne ponovite i sa ovim sljedećom ovom hrpicom. Naravno, neću vas zadržavati, vraćamo se odmah. Nas dobri moji narode. Ja sam onu prvu koju sam, sa ovom drugom sam identičan postupak uradila. Ovu prvu, evo, možete razvaljati dovoljno da je vi rukama. Ovo je nešto predivno i bit će jako, jako ukusno. Naravno, možete slobodno prevući ako niste, kojim slučajem. Ovako. Ali utapkajte da otprilike bude sve jednake debljine. I sada ćemo ovo parče, ovaj komad tijesta da podijelimo, da izrežemo kao kada pravimo kiflice. Bismillahi, ovako po sredini, pa još jednom, pa još jednom. Tako. Evo. I sada vidite kako je to tijesto lisnato samo po sebi, jel? Uzmemo u jednu tepsiju sa pek papirom, bismillahi, ovako, i jednu preko druge slažemo, znači ovako do pola otprilike. Slobodno i naguramo da nam sve stane. Koc. I ovaj postupak ponovimo i sa ovom sljedećom. Koc. Isto to. Malo ovako zagladite da otprilike bude jednake debljine. Naravno, ne možete vi to sad u bocu upotrefiti, osim ako ne koristite lenjir. Znači, toliko mi je masna ruka da mi ode ovo. Ovako.
I nastavljamo u istom smjeru i tonu. Tako. Želim da vam pokažem kompletan postupak slaganja, da ne bi bilo nekih zabuna, daleko bilo. Slobodno pogurajte, ona će se svakako stisnuti. Ovdje. To je u stvari sada više onako igra, da kažemo to tako, slaganja. Evo ga. Ovako vam izgleda lisnata pogača. Ona mora odstajati još jedno 15 do 20 minuta, zavisi koliko vam je toplo u kući. Naravno, mi ćemo je ostaviti sa strane, neka ona odmara, a za to vrijeme vi ćete se pretplatiti na kanal Elmina kuhinja Mašović Family, učite sa babom Hasan Mašović i vraćamo se odmah. Evo me, dobri moji narode, nakon jedno 15 minuta, dosta je toplo kod nas. Pogledajte kako naša pogačica, ova lisnata, prelijepo izgleda. Naravno, mi moramo još malo nešto da je dodamo. Ja sam ovdje pripremila jedno cijelo jaje, bismilahi. Samo ću ga malo ovako umutiti. Tako da možemo da premažemo našu prelijepu pogačicu, koja mami i ovako dok je sirova. Ovako. Bismilahi. Ja ne volim nešto posebno puno, iskreno da vam kažem, da premazujem. Nadam se da vidite ove prelijepe prelaze, lisnate, koji će biti još bolji kada se budu ispekli i vidit ćete kako su prelijepi, predivni, Koc. Pomalo, čisto zbog ovoga crnoga sezama koji ja stvarno jako volim i cijela moja porodica, i on posebni neki taj šmek da svakom dizanom tijestu. Evo ga. Tako. I malo još. Nećemo puno, da ne zatvorimo ove prelijepe prijelaze. Treba da se vide. Evo ga. I našu pogačicu pečemo na 120 stupnjeva, nekih 45, 120, 220, ja se izvinjavam, 220 stupnjeva, ne 120. Ne znam uopće odakle mi 120, ali eto. Evo ga. Dobri moji narode, ja ću samo otvoriti ovu moju vernicu, tako da ona bude pripremljena, a mi idemo s ovom ljepoticom u rernu da je lijepo zapečemo. Bismillah. Ljudi, mnogo lijepo izgleda, kao i uvijek, moram priznati. Mislim, ono, hvalite usta moja, nije to, nego tako je. Vi obavezno probajte, ako ste do ovdje došli, to je to. Vi ste oni pravi, svaka vam čast. Naravno, znam ja da nekolicina vas uvijek dođe do ovog dijela i do samoga kraja. Ostanite još vrlo kratko u ovom videu da vidite kako to na kraju prelijepo izgleda. Ljubi vas i voli vaš kapetan. Vraćamo se odmah. Evo nas, dobri moji narode. Nakon otprilike 45 minuta sve zajedno onako lijepo. Pogledajte kako ova divnoća izgleda. Pogledajte vi ovo. Ja sam je još jedno 5 minuta ostavila da samo malo onako ohane, da odmori. Do duše, inače kad se peče ova lisnata pogača, što se tiče ovog papira, on se u potpunosti odvoji od pogače, nema veze s pogačom, ja ga stavim čisto prevencije radi. To bi vama preporučila. Evo, pogledajte. Vidite. Pogača se sama odvaja i svaka liskica za sebe. Pogledajte kako je divno. Moram ovako
podići. Naravno, ona se vraća jer je nadošla i svaka liska je za sebe. Izuzetno lijepo, ukusno, miriši cijela kuća. Moram da vam to kažem. Hvala vam puno što ste bili danas tu sa mnom. Nadam se da ste uživali. Izuzetno, slobodno ovako vratite. I ko da ništa nije bilo, šalim se, naravno da je uvijek kao da je nešto bilo. Nećemo je tako vraćati, mi ćemo je sada sa užitkom degustirati. Ona onako masna, lijepa, prskava i mekana i prozračna. I sve vidjeli ste kako se vraća. Nadam se da ste uživali, da ćete probati ovaj recept. Obavezno pišite kako vam se sviđa ova divna pogača, lisnata do duše. Hvala vam puno što ste bili tu sa nama. Hvala vam što ste uvijek tu sa mnom i sa mojom porodicom. Ostanite mi dobro i zdravo. Zapratite sva 4 kanala. A mi se gledamo u nekom sljedećem videu sa nekim još boljim receptom. Volim vas. Thank you.